YouTube Premium, sans frais. Chico, ça belebele. Ok, polémique be vidéo mi yɛrɛ nɔfɛ. Faiza i ye kojugu lamaga, polémique be vidéo mi nɔfɛ. N bɛna o k'a la. Aw ka dɔɔni lajɛ o la, n ka sɔrɔ ka don n ka babu kɔnɔ. Ni juguman don ni juguman tɛ, an b'a da ɲɔgɔn tɛgɛ. Nka kara de tɛ da ne kunna yan dɛ. K'a fɔ Chico i ye dɔ fɔ karisa ma, i ye dɔ fɔ karisa ma, bi kana fɔ k'i bɛ karisa défend. Kara tɛ da n kunna. Mais ayi. Abe fara deni nadi deni ma tanake i jonga video in kala vude mbaga polémique yere wuli woni video yere jugumara ya dere aya la jofolo Ni make a down talk a wali move on. I'm a better gambi. Mina say na me do. Me deli kana love bear. Mina say na me do. Me deli kana love bear. I'm mana me yakila. Baby kazina for what that. Voilà. Bon, video juguma yara be ba yandere. Polémique yere be yoroni min yere no fait en tout à tête me 1 minute. Donc salut internet. Malien auga général Chico bada Chico begwashi goyen Malien mena beblay place ni na sisa polémique bade wulle no réseaux sociaux kan ko Faiza ko ni vidéo ni clip mi tourner do ba yere nani do be talibi nani do be jagila musique ben nani Malien ate sabala ka umiri yani ekata video ilaje kana talibi accusé munye video ise ka téléphone kono muni munke to e video yi I porno nyini to de tara video yi jato ya be nyini ka u befra mo ko video manya mo be ka polémique a be jato sino video ya mabo télé national lawo amabo ortem la awma e ortem la awma e France 24 kan awma e TV5 kan aw munke to ya yi aw munke to ngo bara fla de te awla yala la réseaux sociaux sans fait julongolo laje TikTok Instagram wa ayta Faiza ka compte TikTok ka mo jolle abonné le abe jato abela jale abonné le ka abobara ni laje abe en dans 5 jours vidéo y 207 000 vues de ke rarement au Mali ite ni ka chade artiste ou be dongli da ou be des années wala hote ni vues soro aw munke to yayi aw ya like kata laje ka soro aw kele ngaw nye damu aw bena usigi Facebook ni TikTok de ka ja ko ya conseil di la wa mimbe kan toro nye muso doye aya nye da datugu jagwe silameni kani sigi Facebook sanfe ko talbi silame dento Faiza silame dento o munke to enike mbalma muso ne akilla silame ya wajuli kamo akili jigi alala o kena ubei misiri bei wa stade omnisport madatugu de mauludi bekei shaba kene madatugu mauludi bekei maseka wajuli mike mauludu do maseka wajuli mike vendredi do beno de ke an kon Facebook sans fait Facebook silamenu Facebook wajuli kela Facebook ajaw ne ma fo awe muso mba nyeda datugu o betede nga niya jate keme billahi bishegin be jato korodi bishegin muso mimbe anyera datugu ka ta ngolo la fasi a beni kurane che niu jo keme o sarada bishegin be jato koroi abbe nimite jato o jato koroi utlale o bobara iriban tegele ne sa obeta do aja fini na sa kube moralike mauku munke toye Faiza ka video yi silame ko inye tne kanga ye yoro fen haramu ye nyekise ma kika yenki tene ika yenge sans interdit munke to tara Faiza ka video laje ni aye nani sigi ka detail fo se ga video me laje de ha video be laje wa iba soro ni laje chien kelente chien flat ali chien sabate sabla abaka presi minu di video in kono o koro de ka video laje ka sigi ka analyser nanga mu fo nanga muke silame dento mu mete bla julangolo video laje lila jato koro
sensible i nyeda da tugu parce que nyeda da tugu inte fe fly we nya fo a keme sarada bishegi mbe jatodi o kunye de mbedo hotel la mo wote nyeda i mo wotendo mbe ju feri matendo ne maw mayi ka ala mene jagoya burmushi do kan neti bachonga tembara ka billahi na chemanjugu doro sunguru bakorodo ne shigo de be ka fo yede sinon minun b'u ɲɛda datugu silamɛya ko minun b'u ɲɛda datugu wallahi olu tɛ Facebook kan olu tɛ YouTube kan ni olu ye YouTube kan dɔrɔn olu ka c'est-à-dire olu ka répertoire kan fɛn min bɛ na dɔrɔn o ye kuranɛ kalan ani mɔgɔ minnu taara hiji magan actualité minnu bɛ silamɛya kan olu bɛ t'u abonné o page de kan mun kɛ tɔ taara bi Faiza ka video ka fɛn bɛ n'o décortiquer aw ye silamɛ yɛrɛ ala ko minnu y'u ɲɛda datugu ala kama minnu ye burumusi don ala kama minnu b'u yɛrɛ sutura ala kama billahi olu tɛ Facebook kan olu tɛ YouTube kan olu tɛ TikTok kan ne de y'a fɔ cɛ nkalon t'a la sa cɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ fali bɔ sukɔrɔma de kan ok i ko talibi ye silamɛ ye Faiza ye silamɛ e ni Faiza kumana a y'a ka diina f'i ye wa a ko ale jɔn y'a fɛ ko Mali ye silamɛ dugu ye jɔn de y'a fɔ a sɛbɛnlen bɛ code pénal yɔrɔ jumɛn ko an ka jamana ye pays musulman ye ko silamɛ jamana don o bɛ Mali yɔrɔ jumɛn a bɛ Bamako donda la wa a bɛ Mali n'i bɛ tɛmɛ Sikaso frontière la est-ce que a sɛbɛnlen bɛ frontière da la a bɛ Côte d'Ivoire frontière ni Mali cɛ a bɛ Burkina frontière la a bɛ Sénégal frontière la a sɛbɛnlen bɛ Mali yɔrɔ jumɛn papier jumɛn kan kɔgɔ jumɛn kan misiri jumɛn da la jamana donda jumɛn a sɛbɛnlen bɛ ko bienvenue dans la République islamique a bɛ yɔrɔ jumɛn livre jumɛn kɔnɔ dictionnaire jumɛn kɔnɔ papier jumɛn kan tribunal jumɛn na commune jumɛn na e y'a ye min ko Mali ye silamɛ jamana ye yɔrɔ ni taara sɛbɛnlen bɛ fɛn bɛɛ de kan ko Mali ye pays laïque de bɛɛ b'i ta kɛ dɔw ko k'olu sɔgɔra olu taara kabakolo la dɔw ko alijinɛ tile b'olu bolo fɛn ma fɔ olu ma dɛ Iriana bɛ lamɛnni min kɛ Mali kɔnɔ aw ni Ala ni kira cɛ n'a b'a ɲɔgɔn kɛ États-Unis a bɛ sanga sɔrɔ tan yani ka baga Faiza ma taa TikTok sanfɛ malien musow bɛ yen minnu ko k'u ye silamɛ minnu b'u ɲɛda datugu ko mɛ ɲɔgɔn na t'u lajɛ dɛ u b'u ɲɛda datugu nka an b'u bobara ye aw tɛ fɛn fɔ o la dɛ min bɛ kɛ e ni Ala ni kira cɛ fɛnw bɛ kɛ malien jeune fille bɛ video kɛ TikTok sanfɛ o man jugu ni Faiza ka nin video ye 10 000 fois han ni yɛrɛ tɛ fɛ i sogoni ni sogoni yɛrɛ tɛ wuli diɲɛ kɔnɔ e ka taa TikTok kan ma ni sogoni bɛ wuli vite fait munna aw m'a fɔ ko ka TikTok interdit Mali kɔnɔ n y'a mɛn ko Faiza bɛ garde à vue la ne taara commune min tribunal c'est-à-dire a welela commissariat min na quoi n t'a dɔn c'est-à-dire commissaire min y'a minɛ ou procureur min y'a minɛ n t'a dɔn ni dalilu jumɛn ye quoi je sais pas n t'a dɔn quoi n t'a dɔn a y'a minɛ ka da kun jumɛn de kan ko Mali ye silamɛ jamana ko droit t'a bolo sunguruba interdilen tɛ Mali la o bobara feere interdilen tɛ jɔn y'a fɔ aw ye ko bobara feere ni kun b'a daminɛ tan ko e bɛ julan minnu b'u julankolon labɔ minnu bɛ video kolonw tourner k'e b'u minɛ k'u datugu kaso la i kun b'a minɛ Bijou Siraba la awɔ i kun b'a daminɛ Bijou Siraba la i kun bɛ Mariamba minɛ ka datugu kaso la au moins Faiza y'a ta kɛ clip de la ka bila YouTube kan Mariamba taara jɔ cɛkɔrɔba sijaw musokɔrɔba sijaw ka t'u jɔ sumu kɛnɛ kan k'u wele k'a na sumu la ka tila ka taa bobara yira u la fɛn bɔra la yan Anta comment musokɔrɔ in a tɔgɔ Anta taari sigi sumu kɛnɛ kan silamɛw ɲɛna hɔrɔnw ɲɛna mandekaw ɲɛna ka woro waga k'a ka silipu yira malien den bɛɛ la n y'a video kɛ yan fɛn bɔra la cɛ a kana baga denni ma ko a ka carrière daminɛ ni kuranin don k'aw bɛ taa Buruja Mali tɛ silamɛ jamana ni silamɛ jamana n'aw bɛ fɛ ka julankolo bɔ kɛlɛ daminɛ aw tun b'a daminɛ Vieux-Boulou la Idriss bɔra yan ka Vieux-Boulou kɛlɛ yan mɔgɔ minnu bɛ bɔ a ka clipu la u julankolo ka taa Nigérienw ta ka n'u julankolo bɔ fo Mali la fɛn bɔra la clipu in tɛ YouTube kan hali sini munna o ma wele tribunal fɛ a y'a fɔ kelen fɛn na Papsan n b'a video yira u la sisan mais Papsan ka video dɔ yira u la sisan munna aw ma olu wele olu ma taa garde à vue la pourquoi ou triel de bɛ ka kɛ yan c'est-à-dire Mali kɔnɔ n'i ye faible ye place t'i la dɛ Mali kɔnɔ n'u y'a ye e bɛ se ka kuma sinon dɔ ka t'i sigi ka Papsan n'u Vieux-Boulou aw ye Vieux-Boulou ninnu Buruja yan Idriss y'a kuma kɛ yan mɔgɔ min da don a la hali ni min y'i da don a la Vieux-Boulou bɛ bɔ a b'i fa n'i ba nɛni a tɛ taa yɔrɔ si o m'olu jaabi mais comme u y'a dɔn da tɛ talibi kun kana sigi k'a b'aw faw n'aw baw nɛni a bɛna taa k'a b'u ka produit k'a b'olu boycotter aw nana yan aw ko malakɛ k'o ye gɔrɔjɛgɛni an ma tila o la dɛ denni ka taa ka video kɛ 1 minute seulement video kɔnɔ a ka clipu
Elle fait comme elle veut. John de américain, ni tara malien Mali qu'on a bi a bene ala ni kirati tellement que Google porno be la jongo nous non va ko y a pas d'actualité. On de betla kana aussi moralisateur ou ka be moralique magnifique ou ka be do boy gote ko e jula ngolombolay mais John de be TikTok ko malien on Instagram ka John de be Snap John de be mune te ke Snap ka bi mune te ke Snap ka nya ye nyanga public iyo yana nga tayro jambe vie bulu ni cheka caption tayira wula tellement que rapper baraka bana baere haliba todo fait les recherches la tadon ali recherche la tatoé recherche dama hali tatoé recherche la billahi wala tout ce qui ko le staroui Boss Music. Dulu ngoro mako bikiri kala Anye wake mede do sela Afrik Wakanda watisera Amsterdam indala dejo Daddy bossing me back. Voilà. Allez là, voilà. En même temps, dans le même clip, avec Dongili Minda, en Dambe Beni. Mais, c'est-à-dire, allez avec un minira, ouais, Dambe Boy, ouais, télé, mais nimbe bon ma wali chine al chine nimbe concert ke ni ma wole de mo ma video ke ni kama de parce que ne chey dene muso yedron atena yere bla ko niveau là aw be bo aw be jek ma be fode silame do de chrétien do aw mu dina ko be ya mu dina ko de be ya si t'es trop musulman reste chez toi. Google désinstallé, WhatsApp désinstallé, Ika YouTube désinstallé, ni ba don ni fait nous nyeli haramu yima ou désinstallé kabiku. Mais tu n'es pas obligé qu'un akibé la moralité en coup. Non, mais désolé. Aïe, la gueule. Aïe, une vidéo, la gueule. Aïe, à la kama. Aïe, la Baby, plopa. À la gueule. Au na ufana bache ne magasini popson ne magasini popson ga clipudi abe YouTube ka ita laje ita sebe dron titre juma ma titre fo yesi za beta laje alaje magas fait comment on appelle popson ne me dérange pas ita clipu laje YouTube ka ayake ala kama kata laje mais femme nikira ya un an déjà il y a un an de cela. Mais pas besoin de yala librement magas beka yala parce que on est ché abeta bagadeni ma kabeto o boy gote kaka carrière la noko che malé sabali sa malé sabali meta TikTok kan aijo meta TikTok kan mais malien de on ira aula mais malien de on ira aula TikTok sans fait. Malendo ayou laje kele mena me malende on ira la TikTok sans fait comme aw ko kaw islam jamana de aw ko ni islam jamana ko e tien aw ko me TikTok de interdit mali kono folo aw ko me TikTok de interdit mali kono fente bi malon be femme ke TikTok kan ko ivaro be minke ça dire malon ga juguni dien chia be TikTok kan bi ni ba le fille le plus pourri ni ba ni TikTok kan malien kunda malien to ko dondron. Ah, de aussi, Faïja, Ayaketa, Faïja, Bota. Ah, mais Mouna, TikTok s'en fait Bobara ira. Bobara nyo de foka, be ala jeda Bobara manyako flanya. Ala ere Bobara da jikono, Bobara kofe fe en follow. Flana Bobara mamago fla fonya jikono, cheka en fo itakono. Sabana Bobara mamago fla fonya, fo ki siga ka walma ka bochi ka tisiga boke. Abana Bobara te foye niko. Mais
bibina ni warti fa ku ni bobara bi ku igera fe bibina ni soti fa ku ni bobara bi ku entre coucher do ni bobara bi ku be jen fe be soro bi ngo bobara de woso fe bi bogera o kera woso fe mu be bobara ke woso fe aw kana baga de ni bobara kodo faiza ya soro akoromuso soro ala mali kono akoromuso jon minu shiga corona shiye minu nga education da uma uko mena mariam baka niveau la ko shiko ke jeli kaba bintu neni kwa e fini jugudo ke mariam baneni ka e fini jugudo mena exemple de ma John ay tanga video la menye minke mariam baka ne conseil di maneni ma faneni ma baneni ma buruja au contraire nya défend parce que ngwa manga kana yera ta jeli kaba bintu fe o kira polémique bay ne dala ya ko munane ko kana yera ta ne ma mariam baneni no la de ne conseil di dama wa mariam ba yera ba don shiko conseil di sabla muna mena fin fla fo nyine mariam ba muso furlendi deun de babulu a deun nye bala bi a burana ka nye bala bi a jugu nye bala bi kele alna madam fen wore ma a wolo denu nu tara kala no ba foko e ba de be jula ngolo bola réseaux sociaux ka ali chini sumu ko yoro la o e to jugu yi o e image jugu ya deuma to bo fe ni comportement suku bila ubi deum mene katana dashila to bo fe ya ngoni ni deum bi bolo e de ka bare manamana ko e billahi ubi deum minila hal ni de gara keme de ba minila ne conseil di comme hotel malla dashite malla ne maramba conseil di ma faneni ma banene ma kuma fo mi ba buruja parce que ataya yere elle s'habille comme beau les semble aw ma delika ne kan sigi Facebook sans faire ka video ke muso sikanya ko jula ngulo bolado kaka ne be mo kele nge gini mbi kele nge gorje gini me ka sigi ka video ke ka dokele ka fana banene ko parce que ka e fini sur ndon ko fini sur donado ayi nebe conseil dima ni ya yira ne la de ko conseil mandi o nebe ne ba yira sa akalama ne ko maramba madi ngo ikana itajili kaba bintu fe kele ngo flana e muso furle dembatigi de yi sabana ibe katake minu nyama kiga ijati ku horondo nde hal numa ke islame we horondo imagine mante e ma jeli e conseil diladi jeli e mo marala di jeli e furusirlae jeli de be den kundi meni jeli julangolo mbora beta den jumande kundi ko dembe tlaka burmushidu kabo demunu era dembina jeli mi nganga e denga demunike o julangolo ne be ka yala ne deni silipu yala la domina o be bali jonna o damna na kabo wolo do ne conseil di marembama oh mayamba ne faiza ka différence jumane faiza amafuru den tabolo wa jeune demiseni fitini nini ditu nama fo le conseil ne sont pas le bienvenu mais ka boka fana banani ko mali islam jamane o de techie kono te ibe se ka bo ibiga conseil di iba ladi iko ibi donu ladi chokomina mais yani ka ladi ikoromuso mimbe sambi saba ani duru amafuru de saba de babolo iya anyininga ka ede nunu ayu mejire fa wa faka au faka shode kadi anyininga la oh e koromuso bibara wal may doni bibara de babolo kabe ala ya dache matani woro ya wadu kono e reka jugement que oni faiza John ne kafsa ni join faiza au moins o ba take aka video clip kono ka abda irime soro ola nga dento bolo o ma nyamo de la ma soro folo mais koromuso I dogani I parmuso de bago du kono saba o kele flabo bolo mona e mo lu boyoro nyini malien ta kuna doni tade wali doni o de be malien kuna ka yala ha wali doni o de be malien kuna ka yala suno deni nyemunde ke nema ko way sigo ede boreya ka maramba ne maramba ne ay tanga video takana naye ne maramba ne dans le vidéo mais pas vidéo mi ay fini kungurni do mbora ka kuma ola nya conseil ola nya ladi ntara ni sen fly mais ka fana ni walma ka banani ka yere ni ka chene ni ka dewni ni jamais de la vie vidéo ina ka dawe ne ba jouer si ta ka ban ne te ne kala nebe aladi mba defa o vidéo kono ma fo video wéré mais awbe video mima ko ay fini kungurni do ko ne bora ka kuma billahi ne aladu ola de manene faiza awbe saka bo awbe video ke awbe conseil de ma ndoni donc lida fora mais iye ni video yi agrinya na doni e ko men video intoyi kana toka ni nyoko na oke ye demsene ka kare damene kuma du I janto I yere la mo be ladi de ne be fe mo ka sera manta I ba ketindi mais ni na ka fana banene hal abe
D'ailleurs ne donna ka vidéo kono ngomini ka ladilika me nya soro ye propos folo mi folo o yiba donta eni ala jene bo vidéo to continue ne to continue ye mi fo kono ne ta nyinu ko don rebli donc déjà pour que ka se conseil dama awtena ko Mali islam jamana o te tien Mali te islam jamana kele parce que Mali est laïcité laïcité chrétien be islam be bolisona be ntashi la rebe do rebe o ko ka shite tien we Mali o jamana di mais kana usigi ka bamba islamé ka aw ye faiza nyinga ka dina la aw ni talibi benaka ka le islamé de wa aw nyinga ka dina la yani islamé ka mo juger aba nyinga le folo ibe dina jumana na ya ka dina fo islamé be soroka ka jugement ke Qur'an te critique mal la de islamé tien mais jago ya te ko nga pratiquer aw ti soko jago ya mashika donc ay boandala faiza alna ka de boni siringi parce que papishon yake magasi yake viebulu yake wa memo lu yake fe ma boala Mali kono wa faiza ta fo ite boala papra ko kuya wele katra garda villa yele ko de do ko benin fani mbache o progrès o aye ale commissaire mi ya wele aya ka dossier c'est-à-dire aya ka kala ka yoro mina aya nyingola bingane ko ne ay faiza mina dalu nyina matembolo folo de mais ni le dalu jonyo soro ka faiza mina progrès a vraiment me nyoda de parce que ibina kali ama fengane billahi ama fenge ama fenge à ce que je sache quand il clip pour tourner déjà YouTube quand il y a clip bizarre de tourner quand tu m'as dans YouTube il va supprimer YouTube va supprimer mo be ka violer ke Mali kono aw sigile nyana ni damara olu togola drobe wuli ka foko ko wa kay mo to chena de kay ya fanyini ha ajo ko la de sunguru babe ka yala ran joro ver kono jamana na folola aw te wuli ka ta olu denoncer de ha mori jugu kala banchu we ka fanta nga na folo ndraki dron aw te wuli ka tolu denoncer de o mi maga dongili da ka baka adairi meni nyino la chieka awe na zire ko julangolo mbora a julangolo ye julangolo newa ni si tu es trop musulman et Facebook désinstallé ni ba don ko islamé di ko faja te islamé mais ita to ikono ta o musipor le katika wajulu ke wal me kiya kutuba kala un point c'est tout mais on ma ko to kutuba kala na Facebook sans faire yande ka po bi ni sigide ala kira sara magan fuseni sara yan fait Facebook ni YouTube ka billa na ni anti lame ula ya en réalité rodé ni ma nyakibe do anchema wa ambe kele ni ko be de Facebook ko la ambe kele ne mais Facebook sans fait imamu teya présenter ni présent ni a blâmer commenter ni imamu ye ni a blâmer commenter un point c'est tout ni ta fait ka oshie ko iga islamaya iba fe islamaya ko inya haramu fan foye haramu enyema ki kia yenki sans interdit muna itita bardala malien chama de be barla o malien chama de be donke barla muna iteta ye kata o dénoncer parce que iba do islameta rote bari e bo do ko islameta ta barla o mais muna e be ta YouTube ka parce que kafru be opi YouTube ni Facebook kafri de adla marki juber machima de lika kata jumala comme marki juber nbekwa dulio e dulu oh bega bugo Facebook créateur marki juber nberbuku oh marki yo parce que meta trop nyine kakala Facebook créateur to de Facebook créateur to Facebook chami Facebook créé Mark Zuckerberg. Ah Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Oh, tu joues bien, c'est Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. C'est ça. Mark Zuckerberg. Oma ma shima de Mark Zuckerberg ye. Ka tato fle jumala, ka tara hiji maga, oma kede kafiridu. Ayaga fenkere wa maslama ko condition blade. Ay condition min bla, o condition générale de. Condition kelente min bora Qur'an kono. YouTube beti. WhatsApp beti me au kafiri au bingo ka islam o ka be mo buruja. Kafiri ka logiciel sans fait. Kafiri ka logiciel. Kafiri ka logiciel kere ko kafiri ay na ngambaro. Au beta usiyo o de ka be mo waju halo mala era ke au minere. Facebook te maganta yo makere maga mabo Qur'an kono. Mo kala te Facebook la be Qur'an kono. Wacheni madeli ka tatubi, amadeli ka hiji, amadeli ka jumaseli. Kabi ala da seli fran la zara tout différencie donc. Aw beta usigi kafiri ka fendlale ne kan ka ube mo buruja ko lu te silame wi
mais ebe mu yini k'Afrique yɔrɔ la k'Afrique so muna ni k'Afrique saga kantigɛ Mali la aw t'a dun mais k'Afrique Facebook a ka logiciel créé aw sigilen m'o de kan k'aw bɛ dénonciation kɛ ko jama ka aw lamɛn Maloya yɛrɛ tɛ Maloya ma ban ye si vous êtes trop musulman a ye fɛn dɔ ɲini kuranɛ kɔnɔ a k'a créé an ka taa abonné an ka habillé Europe la aja bɛɛ bɛ kɛ laji nka yan kɔni ayi an b'an kɔkili bila kɛnɛ ma an b'an bobara an ta de an bobara ye an b'a bila kɛnɛ ma nka tant que Facebook in de wallahi an b'an kɔkili bila an b'an bobara labɔ ni min ma content ala maa si tɛ taa ale kaba la k'i julankolo labɔ Mali tɛ silamɛ jamana ye nka n'an taara jɔ misiriba da la sa k'an julankolo bɔ o ye provocation ye mais misiriba da tɛ yan ye dɛ yan tɛ Bamakɔ misiriba da ye yan tɛ maa si ka misiri da ye yan ye réseaux sociaux sanfɛla de a créera kafiri dɔ de fɛ min ko julankolo bɔ dagalen don donc an b'an julankolo bɔ n'i b'a dɔn i tɛ julankolo bɔ la i désabonné mais c'est quoi ni min b'a dɔn ko t'es trop musulman ko i tɛ julankolo bɔ la ye i b'i bɔ Facebook kan i b'a désinstaller parce que kafiri ta de don les sogoduna gulɔmina min tɛ juma dɔn a tɛ seli fana lansara dɔn kabi ala y'a da ma se alikaba da la o ta de yan ye donc n'aw ye silamɛw ye a ye da ka misiriw da la a ye fara mɔgɔw la ten a ye na ni mɔgɔw y'a ka mɔgɔw kɛlɛ tiɲɛ kan ye silamɛ Facebook TikTok fana sunkalo la sisan ni bɛɛ bɛ aja fini don maa bɛ julankolo bɔ la TikTok kan sunkalo la bɛɛ bɛ aja fini don bɛ sunkalo la mɔgɔ t'a langolo mɔ sunkalo mana ban ala bɛ sa sunkalo mana ban ala bɛ sa mɔgɔ ɲɛna silamɛninw aw y'o de ye nka Mark Zuckerberg Bebo fama Mark Facebook tigi o ye Facebook créé aya ka condition minnu bila min ay ta ka Facebook fɛn kɔnɔ a ka taa condition lajɛ ay ta condition lajɛ information générale aya ka taa bɛɛ kala kelen t'a la ko jɛnɛya ye haramu ye kelen t'a la ko dulɔ man ɲi kelen t'a la ko lesogo dun man ɲi a ka condition ye min ye a ko i kana mɔgɔ photo bila mɔgɔ min a ma yamaruya d'i ma a ko cɛ ni muso aw kana cɛ ni musoya kɛ video kɔnɔ ale ka logiciel sanfɛ a ta de y'a ta ye a y'a ka condition de fɔ nka silipu dɔn nka jipu kunkurun dɔn nka ɔrɔbu dɔn nka bobara labɔ ne y'o daga aw ye ni mariki ma dimi aw dimi kun tɛ dɛ parce que yan tɛ aw ta ye a ma créé aw kama mariki y'a créé aw n'a bɛ kun wa aw place tɛ yen ka bɔ misiriw kɔnɔ ka na réseaux sociaux k'an bolo nɔɔri ye an t'a la dɛ ayi Mali nɔɔri la sisan n'i taara ko i ye suɲɛni kɛ u b'i bolo tigɛ ni ye jɛnɛ kɛ u b'i bɔn k'i faga an k'an boli ka bɔ nɔɔri la ka na an sutura yɔrɔnin kɛ Facebook ni TikTok ni YouTube sanfɛla aw ka n'o fana yɛlɛma ka an bolo k'o kɛ nɔɔri ye a tɛ bɛn dɛ an tɛ bɛn a la ni n ba cɛ an tɛ se ka an yɛrɛ défend nɔɔri la mais Facebook sanfɛ an b'an yɛrɛ défend dɛ an tɛ maa si to i ka yɛlɛ an kan yan ni min ma content o ka taa nɔɔri la walima a ye taa Arabie Saoudite y'a ye Mark Zuckerberg Mark ta de Facebook tigi y'a ye Mark ta de Mark mana fɔ ko min bɛ bɛn a ka sariya kɔnɔ n'a ko min tɛ bɛn an b'o respecter n'a ko min bɛ bɛn an b'o kɛ so comme n'i taara misiri la ni alimami ko bolo tɛ minɛ n ka misiri la n'i bɔra misiri kɔnɔ i ye hɔrɔnya kɛ n'i ko i tɛ bɔ n'i ye min sɔrɔ sa i y'o san dɛ i taara misiri la alimami de commandement fila tɛ baton kelen kɔnɔ dɛ alimami de ko tɛgɛ tɛ minɛ n ka misiri kɔnɔ ni fana kɛlɛ ɲinitɔ tɛ bɔ o misiri kɔnɔ i ka taa misiri la tɛgɛ bɛ minɛ min kɔnɔ o ye alimami ka condition générale de ye min ye misiri jɔ o y'o ka condition ye Mark y'a ka Facebook créé a y'a ka YouTube créé a b'a ka condition de fɔ min b'a arranger ni min t'a arranger an b'o to yen silamɛw sa jagoya alimamiw sa jagoya aja tutukɔrɔ ninnu a tɛ kɛ yan dɛ Faiza hali sini i ka clip kɛ ne yɛrɛ b'a partager wallahi an b'a partager wa an b'i soutenir i ta y'i bobara ye i bobara yɛrɛ kɛ o ka fisa ni giniya ye i bobara yɛrɛ kɛ o ka fisa ni gɔrɔjɛgɛniya ye anw m'a mɛn kɛ n'aw kun nana de ko Faiza minɛna yɛrɛ feere la yɔrɔ dɔ la an bɛ se k'an da don o la dɔɔni denni n ka clip kɛ aw kana aw sigi wayi Mali ye silamɛ jamana de ye nin man kan ka tolérer jɔn de y'a fɔ aw ye ko constitution kɔnɔ ko silamɛw ka sariya de bɛ tigɛ aw ye procureur jumɛn ye k'a ye baara kɛ ni kuranɛ Mali kɔnɔ nin man kan ka laisser passer Mali ma kɛ aw ta ye chrétienw libéralen don k'u ka lesogo dun wa an yɛrɛ minnu t'a si la an libéralen don k'an julankolo bɔ panparapa o dagalen don parce que Mali sariya de ko ten ko laïcité ma taa sumukɛyɔrɔ la ma taa kɛ sumukɛyɔrɔ la ma kɛ jamamayɔrɔ la réseaux sociaux sanfɛ nin tɛ fidelité
Quoi Russie, quoi France beka Mali Brouja. France beka Mali attaqué. Rebelle ou nord là. Ni problème cité au bofo faïsaka vidéo YouTube kan. Imaro ko malien ko bana. Kuma dola ako ni yere dada yele yera made kwa billahi. Imaro malien ko bana. Hein? Afo ko seri le chifo ita omolo jamana ngono ka wuli kanoro mo ko belekili la. Fo faïsa. Wana maraw ni sengele nu. Muso bey. Ka tefe ka muso formu mantigu ye billahi ata mayni. Nikele ndengalo ne ayta ni nyanya ka ni nyodo muso formu kele iko shungwami ka ala mine ka ara madenge iko nyamaku ka ara madenge iko karoti c'est-à-dire karoti flene sans fela ka bo dugumala ka mise do fana kele iko kaba flene ni sani ngele be kaba la muso do keleti olu tese ka Coca-Cola bouteille kanu muso minu ye u bere benendo u formu nun kain fendu ntado ma fie choko mina tai fini iba ta beta na jean robe c'est-à-dire jean doa charmu doa ina fo nere ka lagare ne ga madame ni maga aida ojo ne deni to fo zoro me joie alaga ambe so muso nyumana soro de damu ka haram on est muso eza kanisi sigi to contrôle ça nindenia ni hakilla ko bobara ye femba de bobara de tife nindenia ni hakilla yo ye ale de ba shimbo shintife ya menga shimbo nga bobara bo abife wa ko tenyetewo abife mbobara kabonde aba bobara la bokena made aba shimla bokena made ni hakilla ko mune de ambeta atife de ko tenyete ay manifu to ku ga view ke deni nya bobara bode aya ko bo au kam bola aya ka kan ba awdi olu taraka video la je ka partager ka like ay ta video duma commentaire la ha shiri bakodo e fo nko ete aramata cousin fa jambi souteni ne bi souteni ninka parce que ibu ni tchenche sinon nate mo souteni ngalonga ne voilà mais ibu ni tchen de tche mais ka fo shugo ye maramba burger ne conseil di maramba ma après ma boga kuma vi a fin kam min ko fa kera wi ma publication ke kabe ala yauda au be maramba ka chiffon ngo kuma be ba fo au de la ka meneda ka fo maramba bobara originalité chiffon no au de la ka mene shiko dawa neta fo muna metanda do ncheba koroto be mu metanda soro ko bobara chiffon de manando est ce que chede ni lebo nyenyi ko nyedon oye muso ka kele de muso de beso ko fo mena cheto maramba aw kabi ala yauda ne be je fembe de fo maramba ma me aw de la ka chiffon ko kuma meneda ko maramba hala de la ka video publication na page ka publication mi mba ira ngo maramba chiffon ndo aw yayi aw to yena ka page ka mo parce que chiffon te be muso ere be fanana nya me nyongo chi ayta do kele no do be chiffon do be ke gon ton chiffon te nya muso be fanana de ayo fana fo ka daka nete maramba ka chiffon ko kuma fode net dama de liga ko la ndatna ko la parce que futilité di ibe mo kele aye minke iba kele de kama mais ay chiffon da ta de abobara aye chiffon bo o ya boba o ba arrange no be abu arrange ka bandoro o ya kungodi nete nda do chiffon ko kuma la net date do lu ko sukuna ko lu futilité o di sebe ko be ne bolo ni mino tekele mais sebe kan fora mo menan se ko chiffon ay deni to anga vige n'importe quoi. Est-ce que tu m'as for vous? Tomorrow. Ntlala. Ntlala, aramata cousin, ntlala. Ouais, ntlala. Aramata cousin, ntlala. I like it. Bad girl meeting don't even done me. Me not do my leg feel. Baby, you know give us a la de la. I even a fontana.
Biamelo benebi touche mi la poule. Mena do malekila. Baby bishi nebi dara nebi waga shi mena koma daiba. Uniga bad boy. Oh bad girl. Bad girl. No 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 bad boy. Bad girl. Oh bad girl. Ikaniteru nuye. Bishwina. Ame paralela. Baby bukone makone kanise. Bide ibe la son. Fun blanc mode avion. J'suis dans les sentiments. Aflen dalama. Galama. Ram-pam. Midi flan l'été soigné. Elle flan de adoré. Akoma baby adosé. Les adosé. Il veut commenter. Ram-pam. Je suis une bad girl. Oh bad girl. Je suis une bad girl. Oh bad girl. Bad girl meeting dans even dans me. Mais na do malekila. Mabina gibe se adela. Iri bena fontana. Biamelo benebi touche mi la poule. Mais na do malekila. Baby bishi nebi dara nebi. Nyeba la Gandhi Malenga Pajigan, quoi avec un CB de quoi Faiza, quoi il a terre. Non mais par quelle commune? Parce que Agneto de là quoi. Sinon on a eu 600, on va programmer en maniga. C'est-à-dire, quand vous pouvez maïga, quoi qu'elle ait presque 200 milliards sur un malikono. Au cas arrestation machine. Quand vous vous siez bolla, au maï. Vous siez maïde. Vous si c'est bolla au minimum mali na folo bedaji obe bolla alishini bagar togola o 9 milliards sur ngobe kenema c'est-à-dire quoi ni le mali ka préoccupation bama nyinguru kako lu de mine awbe ka faiza de nyimi faiza c'est-à-dire donc artiste mimbe juste ka clipuni doke minorité de bayi mimba ka clipu ke na chara maximum 1 million de maliens au lieu de bayi au bête malien 1 million de personnes bon au 1 million na ba soro 50% malien 50% jamana were mawi awbe ga yala ko de nyini alors que minun kele nya jamana kuturu 200 milliards ni ko be otla malien bechema makele me 5 million mugan soro makele o 200 milliards du ki ko dak kisekan ana muso gogo 200 milliards hali gogo bouton ga 200 milliards aw mata nyanyini okola de c'est-à-dire avec ta yala ka faiza de nyini malien eni fani bache ko anga gouvernement nga tlaka wuli ko ka teme Côte d'Ivoire la be balne la de foni sorachi nunu nale espoir don mene la maliko sono ne kunjigi bana de wanga ube c'est-à-dire président ubena ube sans chegi sans tanke ni fitilité drone la quoi ka yala ka gerbude o mine araidala ka yala ka yugu ferela du mine ka tolu bla wo kono ka soro zomba u yere de be kenema de panake jamana dew minu yere be impôt sara olu de be ta kasola nga minu be impôt chien olu sigile na an kun tege chema ni chema chela mali président be santa on passer ni drone la ninde uga bilan ni drone billahi bilan ni drone c'est-à-dire zomba yala gal flene e ko kale intouchable yala gal Amadou Koufa kale intouchable ha bubu sise ali chini nyama sorotala Moussa Mara ali chini nyama sorotala avion kola au lieu de au kata le plus important au aga investigation que kata olu minede non minu artiste minu be maw nyanaje ibe minu wole kanadro a ndo iye ni video nke bi ni manya ijija ni nyona flaka ni soro uto kede sariya te ka mo mina ku condamner de sariya te ka mo verbaliser de sariya be fana ka mo sira yira mawla ni te mindo sariya la kofie wa sariya na soro oranya be ne horanya mali yere sariya folo anga code pénal folo horonya di sigi ka fo wodi anga code pénal folo boulon o ko mege boulon ko no tribunal kunte o comme tribunal qui a Facebook sans faire la chise hein bébé jugé hein bama nyunguru be minu ye jamana na folo be ta ka daw kiseka kaka wule ko lu mine u kanga war la sigi ama ayde ay artiste michenu ala artiste bawere te minu ndona sur raison no lutede artiste national lu vraiment aga bilan kay bravo bilan kay préclarer mi ninge e bilan mamba de keni comme touré artiste mina damene e akla ko ni e fana ka boda me ete fo zoro na ni kuma solite kuyi anga fieda na soro imadeni ko tuku kede na itabla kata fana bafi deni mako kede ante islam jamana si t'es trop musulman il y a code pénal qui reste coran arabukana ay fra mo lo ku ka fi
mais futilité dans quoi Béni Fani Badje. Bon, comme sur Soudo, c'est pas sûr. Ama Fenyama Sorofolo, Ama met tribunal Minosuno, ni mo interpellé là, a interpellé là, commune mi fait au bébé fort, mais Ama fait me follow. On a une femme dans les heures à venir, Anga mi fo amovo, qu'on a te Boubou si c'est bekena Moussa Marabe Kenamade. Au lieu de Kanani, Jamane Mako Bolula. Anga war Boubolo. Na artisi minu uka tora tese malima uka hera tese malima ayo vraiment a tanga takwa ay tika ferla utoyi aka namasa ferla utoyi aka yugu ferla utoyi bama nyunguru kamene anga tani jamana yenyefe konate na utora ni mo baga fula mo ma taxi saraka olu mine aw yere betla ka taxi sara Béni Fani Badje ata faya ninken ngata ka boyan parce que bete fo gaba Salut général Chigo amé ñokanta ñefe